وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنت أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. اللهم اجعلنا منهم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ بل أنت يا رب بل أنت يا رب بل أنت يا رب. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ بل أنت يا رب بل أنت يا رب بل أنت يا رب. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. اللهم ارحمنا. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ بل أنت يا رب بل أنت يا رب بل أنت يا رب. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. اللهم ارحمنا. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ بل أنت يا رب بل أنت يا رب بل أنت يا رب. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم. سبحان الله ربي العظيم وبحمده. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن
فأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. اللهم أعنا. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان الله ربي العظيم وبحمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين في كل وقت وحين. اللهم صل وجوهنا باليسار ولا توهنا بالأقدار ونسترزق ظالم رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع. اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك وصلنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أغننا بفضلك عمن سواك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تصون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا ذبيعة لأحد. وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معدوما فأوجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأقلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون. يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين في كل وقت وحين. اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا
ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، وطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم، لقد خاب من حمل ظلما. طاسين حميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، حميم 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 حميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون، حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حميم عين سين قاف حمايتنا، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، ستر العرش مسمولا علينا وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لبيك اللهم لبيك وسعديك يا ربي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذرياته، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذرياته، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذرياته، كما سلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ولا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين، ارسلني من نورك وعلمني من علمك وأفهمني عنك وأسمعني منك
فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا وقرب علينا المسافات وسلمنا من العلل والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين نويت التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والتذكير والتذكر والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتغاء مرضات الله وثوابه وفضله أما بعد قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبأسراره في الدارين آمين. Meneruski keterangan sebelumnya hadis Allahumma innal aisha aishul akhirah farham faghfir lil ansar wal muhajirah فقالوا مجيبين له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. Kalau bisa itu doanya Nabi itu dihafal ke. Allahumma innal aisha aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Itu penting itu. Kalau bisa dihafal ke. Kemudian kapan bacane? Bacane ketika kita lihat ketika lihat yang menakjubkan, duniawiyah yang menakjubkan. Nah itu ketika aku baca ini, kalian numpak mobil bagus, wah bagus, misal ya kan, baca Allahumma la aisha illa aishu akhirah faghfir lil ansar wal muhajirah. Ya Allah, enggak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Mohon maghfirah buat sahabat muhajirin dan ansar. Kalian masuk rumah orang misal bertamu, rumah koyo istana bagus, masya Allah, masuk wah kan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Baca ketika itu tidak mengaitkan hati kita, biar hati kita nggak terkait sama duniawi, biar nggak terikat sama duniawi ya. Begitu juga sebagai kita itu lagi seneng ngepor tapi duniawi ya senengnya. Contohnya apa? Untuk hadiah misal, untuk hadiah motor, seneng masya Allah. Ulang tahun misal, ulang tahun dirayake masya Allah seneng. Allahumma la aisha illa aishul akhirah farham faghfir lil ansari wal muhajirah. Jadi ini doa apa? Doa ketika masuk rumah bagus ya, gitu. Doa ketika naik mobil bagus ya, gitu. Doa ketika senang
tentang duniawi gitu. Artinya doa biar hati kita nggak terikat sama selain Gusti Allah. Allah tattakhidhu min duni wakila wa awhayna ila Musa Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Wa auhayna ila bani Israila wa atayna al-kitaba wa atayna bani Israil al-kitaba. Kami berikan buat Bani Israel itu kitab Tauratnya. Wa atayna bani Israil al-kitaba wa atayna bani Israil al-kitaba alla tattakhidhu min duni wakila. Isine iku intinya jangan kalian jadikan selainku Allah sebagai wakil, tempat untuk menyerahkan urusan apapun. Tawakal jangan kepada saliyane Gusti Allah. Nah, ketika orang itu hatinya sudah terikat sama duniawi, dia itu sudah menyerahkan sama asbab duniawiyah, itu menggeser Gusti Allah. Itu hati-hati. Ketika keluar bawa dompet, isinya kok banyak, hatinya kok ono legone, lego. Berarti legone sama duit. Nah, itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Kegeser sama duit itu, hati-hati. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Jangan sampai kita itu mengikatkan hati kita sama selain Gusti Allah. Karena itu doa intinya di situ, Allahumma innal 'aisha 'aishul akhirah farham lil anfar lil ansar wal muhajirah. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala umirtu, saya diperintah. Sing perintah siapa yang perintah Nabi? Memang Allah. Umirtu, Nabi ku Abdullah Al-Abdul Khalis, hamba yang murni. Cuma Allah yang jadi sayyid. Enggak ada yang perintah Nabi kecuali hanya Gusti Allah, dan Nabi enggak melaksanakan perintahnya siapapun kecuali hanya Gusti Allah. Hamba murni, Al-Abdul Khalis. Enggak boleh ada orang sak soleh kaya apapun soleh dijuluki Al-Abdul Khalis kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang murni. Umirtu, saya diperintah an asjuda, untuk sujud ala sab'ati a'dhumin, di atas 7 tulang. 7 tulang artinya 7 anggota tubuh. Alal jabahati, yang pertama di atas jidat. Wa asyara, dan Nabi isyarah biyadihi, dengan tangannya Nabi, ala anfihi, isyarah ke hidungnya Nabi. Sambil isyarah enggak cuma jidat tapi isyarah juga hidung. Jidat, jabah, isyarah gini. Jadi juga isyarah hidung. Wal yadaini, dan 2 tangan, yakni telapak tangan, bukan tapak, bukan tangan sing maknane dhira. Nanti nyerupani sama binatang buas kalau duduk dong. Ini enggak termasuk dhira, tapi cuma telapak tangane. Ini sebagai laki. Wal rukbataini, dan 2 lutut, 2 tulang lutut. Wa atrafil qadamaini, dan pucuk-pucuke jari kaki, telapak kaki.
Wala nakfita athiyaba wala sya'ra. Wala nakfita, dan kita tidak boleh mengumpulkan atau menggulung. Penting ini. Wala nakfita, dan kita enggak boleh menggulung atau mengumpulkan athiyaba, pakaian. Wala sya'ra, dan juga tidak boleh mengumpulkan rambut, yakni ketika sholat. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, orang yang pernah melihat Jibril alaihi salam 2 kali. Ibnu Abbas, habrul ummah, orang yang dapat doa Nabi. Di doa-doa ini sama Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajari dia agama dan ajari dia ilmu tafsir Quran. Habrul ummah, ketika lahir langsung ditahnik sama Nabi. Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Saya diperintah sama Allah. Mungkin yang perintah Jibril, tapi Jibril enggak perintah kecuali pasti nyampe ke dari Gusti Allah. Saya diperintah buat sujud itu di atas 7 anggota tubuh. Perintah sing wajib dilaksanakan, bukan sunnah. Ini perintah wajib. Orang kok sujud mengkhilafi 7 anggota tubuh, nggak sah sujudnya. Harus menempelkan sujud itu, menempelkan 7 anggota tubuh ini. Hukumnya perintah ini wajib. Alal jabhati, yang pertama sujud itu menempelkan di atas bumi itu jidat. Jidat itu artinya antarane tempat di atasnya alis, kulit di atasnya alis, berarti mulai ini sampai manabiti sya'ar, sampai tempat kulit rambut, itulah jidat. Artinya kalau sujud nempel ke ini jidat ke bumi. Oleh nempel harus bila hail, tanpa ketutupan aling-aling, harus dibuka. Pokok sebagian sudah cukup, sebagian jidat sudah cukup. Misal orang ada manabitus sya'ar itu tempat tumbuh rambut langsung di bawahnya, langsung tengah-tengah jidat itu misal sudah tumbuh rambutnya, ya harus nempel ke kulit sing sebelumnya manabitus sya'ar. Atau sabali orang tempat kulit rambut itu nang buri, saking ngombone jidat, walhasil mulai atasnya alis itu harus bagiannya harus nempel deh. Tapi nek misal orang nggak punya manabitus sya'ar sama sekali, jidat kabeh tekan yo ke atas wajare orang itu punya jidat, ya itulah yang dimaksud jabah. Itu harus ditempelkan di atas bumi, dan itu tahqiqul ubudiyah, menyatakan penyembahan marang Gusti Allah itu dengan cara gitu. Kita letakkan kepala jidat di atas bumi. Tawadhu'an, buat kita itu merendah di depannya Gusti Allah. Itu yang paling utama dari sujud. Nggak boleh terhalang rambut, misal ponian rambutnya kok misal menghalangi, kok misal itu sampai terhalang semua, nggak ada yang nempel, terhalang rambut semua, ya nggak sah. Tapi nek misal sebagian cuma paling berapa helai,
Tapi saliyane iku kulit jidat masih ada yang nempel, cukup. Makanya dianjurke pakai penutup kepala ketika sholat, yaitu kopiah atau sorban, biar enggak nutupi. Tapi nek pakai sorban, pakai kopiah itu juga dibuka jidate. Nah, sebetulnya orang pakai kopiah di tengah-tengah, sudah pakai kopiah di tengah-tengah batuke. Walhasil sampai di atasnya alis itu ada sing kulit kebuka apa ndak? Ada, masih ada. Nempel ndak ketika saya sujud? Tak tempel ki bisa nempel. Nggak cuma nempel loh, nempelnya itu ada apa? Dinyetno apa? Di penekanan. Nah, itu masih bisa nempel, cukup. Tapi kok nggak bisa, misal saking rapete nggak bisa nempel, langsung alis, nggak sah, harus dibuka sedikit, harus dibuka sedikit. Wa asyara biyadihi ala anfih, Nabi mengisyarah dengan tangan Nabi kepada hidungnya Nabi. Jadi Nabi mengisyarah wajah itu, jabah itu mengisyarah hidungnya. Jadi jabah yang ditempelke tapi yang diisyarah juga hidung. Artinya ketika nempelke jidat itu wajib. Tapi mengikutkan juga hidung ikut ditempelke ke bumi. Tapi hidung hukumnya sunnah. Sedangkan nempel ke jidat itu wajib. Nah hidung itu yang mana? Hidung itu maklum ya, hidung itu anggota tubuh sing di tengah-tengah mata sampai di atas mulut, sing hidung. Masa ditakrifin hidung? Nggak usah ditakrifi ya hidung. Sing lubangnya biasanya 2, itulah hidung. Ditempel ke bumi ketika sujud, tapi ketika hidung sunnah. Ketika jidat wajib. Waliyadaini, 2 tangan. Dalam hadis itu kalimat yang digunakan Nabi waliyadain, 2 tangan. Yad, tangan itu artinya mulai ujung jari sampai pergelangan itu ya tangan. Mulai ujung jari sampai dhirah, sampai sikut itu ya tangan, atau sampai bahu itu ya tangan. Sing dimaksud yada ini ku yang mana? Iku kafai ini, iku mulai ujung jari sampai pergelangan, bukan sing sampai siku. Nanti nek sampai siku malah makruh, soalnya menyerupai binatang buas nek lagi jerum. Contohnya binatang buas, contohnya macan, kucing, nek lagi jerum. Nah, iku orang sujud kan kayak binatang buas dong nanti nek jerum. Makanya yang dimaksud itu kafai ini cuma telapak tangan. Sing dimaksud yada ini telapak tangan batin, bukan yang zahir, tapi yang batin, tempel ke atas bumi. Itu juga sebagian cukup, sebagian. Tapi oleh nempel tanpa hail, harus terbuka. Tidak boleh orang pakai sapu tangan, sarung tangan, terus sujud, nggak sah. Soalnya ketika nempel harus terbuka ke bumi. Artinya bumi itu ya mafauqal ard. Sajadah itu bumi artinya, nggak harus tanah, enggak. Warubataini, dan 2 lutut. 2 lutut. Lutut yaitu tulang yang misahke antara paha sama betis, kars. Itu lutut. 2 wajib ditempelke ke atas bumi ketika sujud. Ketika nempel sebagian lutut, artinya ya memang lutut yang bisa tempelke ya bagian yang depan itu. Ketika nempel harus ditutup. Nah,
itu nek lutut harus ditutup soalnya termasuk perbatasan aurat nisbate laki-laki dan juga termasuk aurat nisbate perempuan. Makanya ketika nempel itu lutut harus ditutupi sarung, celana, atau rukuh. Nggak boleh kayak tangan dibuka, kayak jidat dibuka, lututnya dibuka, batal. Tapi wajib nempel, tapi wajib ditutupi penghalang, entah celana, entah sarung, entah rukuh. Wa atrafil qadamain, dua ujung telapak kaki, artinya jari-jari kaki. Jadi kakine akhirnya kakine itu ya tertancap berdiri, telapak kakine itu kelihatan soalnya diangkat. Ya, orang berdiri kan telapak kakinya di bumi nggak terlihat, tapi nek orang sujud itu diangkat telapak kakinya. Tapi harus nempel ke ujungnya telapak kaki di atas bumi, nggak cuma diangkat tapi ngangkat juga nggak nempel, itu nggak sah. Tapi harus ditempel ke di atas bumi, yang ditempel ke itu batin dari jari-jarinya kaki. Tapi batinnya jari kaki itu sebagian cukup. Misal cuma jempol sama telunjuk cukup. Misal jempol tak lu cukup. Yang penting harus nempel. Tapi afdhalnya kalau 5-5 nih ditempel ke, dan itu afdhal juga ada apa istilah kata kesehatan itu juga nyambungi urat-urat. Masya Allah ketika orang sujud itu teratur semua, nek sujud itu bagus. Wala nakfitat thiyaba, dan kami lagi jarang orang yang tahu tentang masalah al-kaffu atau kafatus thiyabi wasya'ar ada di dalam sholat. Nah ini loh pentingnya ngasih hadis itu sini. Kita itu banyak tahu apa fikih jarang membahas. Ada, cuman di kitab-kitab yang kitab apa istilah kata mubtadiin, orang-orang pemula fikih-fikih yang kita kaji fikih kan pemula selama ini. Safinah, benar. Fathul Qarib, benar. Fathul Mu'in, itu mubtadiin semua. Fathul Qarib tidak ada membahas kafatul thiyab atau kafus thiyab wasya'ar. Mungkin Fathul Mu'in ada mungkin. Cuma ini Fathul Qarib, Safinah enggak ada. Kita itu Nabi bersabda wala nakfitas thiyaba, kami dilarang menggulung pakaian. Menggulung itu artinya paham ya? Ngumpulke. Menggulung itu mengumpulkan. Wala sya'ara, dan kami dilarang mengumpulkan rambut, gulung rambut. Titik. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dilarang menggulung pakaian dan rambut ketika sholat, khususnya ketika sujud. Contohnya orang ketika sholat dia itu pakai pakaian, nek pakaiannya kita nggak butuh digulung tak kira. Mungkin pakaiannya sing bisa dijadikan contoh itu pakaiannya orang Arab sing biasanya mereka ini gamis, ada jubah, atau pakaian baju koko sarung terus dirangkepi jubah. Jubah itu kadang ngelembreh. Ketika orang mau rukuk akhirnya jubah ditekui, digulung, ditaruh di perut terus baru sujud. Dilarang sama Nabi. Wala nakfitat thiyab, kami dilarang menggulung. Nabi yang bersabda, kami yakni Nabi, kita yakni Nabi dan kita semua itu dilarang, yakni dilarang Gusti Allah dari mengumpulkan atau menggulung pakaian ketika sholat.
Begitu juga ketika sholat, nggak cuma sujud. Nisbatnya sholat berarti ya dia gulung, terus Allahu Akbar sambil gulung, sambil megang dikumpulno pakaiane, tekok-tekok di tengah. Itu namanya kafatus thiyab, itu dilarang. Wala sya'ara, dan juga kami dilarang menggulung rambut. Kata ulama mengatakan iki khusus laki-laki bagi sing asy'ar. Kami dilarang menggulung rambut ketika sholat, khususnya ketika sujud. Artinya ketika sholat jangan sampai ada orang sing rambutnya ikut digulung. Iki para ulama mengatakan khusus laki-laki, bukan perempuan. Nisbatnya laki-laki gondrong monggo, nggak apa-apa. Tapi jangan digulung ketika mau sholat dan ketika sujud. Kenapa? Contohnya digulung, contohnya di gondrongnya dikumpulke terus dimasuke ke kopiahe. Nah, itu gulung namanya. Atau dimasuke sorbane, gondrongnya nggak kelihatan, ya kan? Atau digulung, dikuncir, terus dicepeti sing ngumpulke rambut iku di akhirnya dikumpulke. Andai kan cepetnya dibuka bisa jatuh, ya kan? Lah itu ngumpulke rambut ketika mau sholat atau di tengah sholat atau ketika sujud dalam keadaan rambutnya tergulung itu dilarang. Hikmahnya apa? Hikmahnya biar baju dan rambut ketika kita ikut sujud biar ikut di bumi. Jangan eman. Baik, sekali lagi hati kita ini harus terikat. Kasihan nanti bajune kotor, serawana kotor-kotoran, sujud ya sujud, bajune larian di tengah-tengah, kok dikumpulke biar nggak ngelembrek ke bawah, biar nggak kotor. Itu ada unsur takabur. Nah, hikmahnya di situ. Orang yang ngumpulke rambut, ngumpulke baju ketika sujud, jadi ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamd, sujud Allahu Akbar, dia gulung rambutnya dicincing-cincing, dikumpulno kok tengah, ditaruh perut, akhirnya baru sujud, ketahan perutnya sujud, akhirnya jubahe, bajune enggak ngelembreh ke tanah, itu dilarang. Biar ketika kita sujud semuanya turun semuanya. Rambut juga ketika kita sujud ikut jangan digulung, jangan dikumpulke, tapi biar ketika sholat dibuka kuncire, dilihatke nek gondrong ya gondrong, nggak usah tutupi kopiahe, biasanya diwalik tutupi kopiah. Ketika sujud biarkan rambutnya kita ikut ke bawah, biar ikut sujud. Tapi larangan wala nakfitat thiyab wala sya'ar makruh. Makruh, enggak sampai haram, makruh. Cuma yaitu kalau bisa kan ya tidak menggulung baju sama rambut. Soalnya Nabi yang dilarang. Termasuk mungkin iki banyak kita iku sing kadang ngalami ketika baju itu diwingkis, itu termasuk kafatus thiyab. Nah, ya kan, wingkis. Terus kemudian ketika sholat dalam keadaan masih diwingkis. Akhirnya ketika sujud, ya tidak, Allahu Akbar, ketika sujud akhirnya sujud. Iki akhirnya masih dalam keadaan diwingkis. Itu termasuk kafatut thiyab yang dimakrohke, Nabi dilarang dari itu. Terus gimana sebelum sholat? Kalau nisbatnya wingkisan diudari. Nisbatnya sudah tengah-tengah sholat baru kilingan, diudari ketika di dalam sholat. Yang penting jangan gerakan sing banyak. Itu lebih dijaga. Kadang nisbatnya laki-laki ketika lengan.
Nek selono diwingkis ketika sholat. Ketika sholat celonane diwingkis. Akhirnya ketika sujud celanane gak ikut turun. Iku gimana? Ketika celono digulung, iku nggak termasuk kafatut thiyab yang dilarang. Justru kalau celanane terlalu panjang atau misal sarungnya terlalu trengseh, justru diunggahke sarunge. Wis berarti celono diwingkis celonone. Justru kalau celono malah jangan ditrengsehke. Batasnya mata kaki. Ulama khilaf. Ada yang mengatakan nisbatnya laki-laki pakai sarung atau pakai celana kok sampai trengseh melebihi mata kaki. Ulama mengkhilaf. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan haram kalau niatnya takabur. Kalau tanpa niat takabur makruh. Kita itu Syafi'iyah. Ya, kita semua ini Syafi'iyah. Iku kita Syafi'iyah, iku Imam Syafi'i berpendapat kalau orang laki pakai celana atau sarung kok melebihi betis, apa betis betul ya? Mata kaki betis sama. Betul. Mata kaki ya. Kemiren. Nah, kemiren. Mata kaki kemiren itu. Nah, iku kok sampai di bawah mata kaki. Iku celana, sarung. Kata Imamuna Syafi'i, Imam Syafi'i, kok niatnya iku sambil takabur dia trengseh iku haram. Tapi kalau trengseh iku tanpa ada niat takabur makruh. Jadi betul cingkrang memang gitu caranya. Itu syariat kita. Jadi kita jangan sampai terpengaruh sama apa istilah kata pengkotak-kotaan. Enggak, itu syariat kita. Jangan dihina. Dosa syariat itu. Memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam hadis ada satu sahabat sholat itu pakai gamis atau sarung trengseh. Dilihat sama Nabi, disuruh ngulangi sholat itu. Ba'dale sholat sempurna, assalamualaikum, assalamualaikum. Kau sholat itu isbal namanya. Ulangi sholatmu. Suruh ulangi kok. Apa sholatnya enggak sah? Kata para ulama, tarbiyah, untuk didik, bukan karena batal ke sholat. Tidak batal ke sholat. Cuma i'adah wajib. Sebagian ulama mewajibkan i'adah dalam hadis itu kanggo tarbiyah. Soalnya hak sholat itu tawadhu, sedangkan orang isbal itu biasanya takabur. Makanya kita hati-hati, jangan terpengaruh. Biasanya ini kalau kita itu enggak gitu, terus kita enggak gitu. Enggak, nanti dulu. Kita itu patokannya itu Quran, hadis, ijma, qiyas. Gak ono patokan itu tambah masyarakat kita ngene, gak ono. Masyarakat kita gak gitu berarti kita gak boleh. Ndak, ya. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, titik. Kebiasaannya gini, gak ada kebiasaan itu termasuk hujjah. Al-adah muhakkamah. Ya itu jangan sampai kita terpengaruh sampai itu. Walas sya'ara. Tapi nek perempuan nisbate menggulung pakaian sama, kalau digulung itu makruh. Soalnya seakan-akan dia itu takabur, ada risine, jangan sampai baju saya ini kena tanah ketika sujud, kena bumi, ada takabure. Tapi nek rambut bagi perempuan tidak termasuk sing makruh kalau digulung, enggak masalah nih. Misal perempuan, ini khusus laki-laki, itu sujud, caranya sujud. Lah kita itu ketika sholat
sujud itu ada ya, caranya ya gini, baik sholat fardu, sholat sunnah. Ada selainnya sujud di dalam sholat, itu ada sujud sahwi. Nah, sujud sahwi yaitu sujud 2 kali sujud sebelum salam. Kapan itu? Hukumnya itu sunnah. Ketika pertama, ketika kita meninggalkan sunnah ab'adnya sholat. Sunnah ab'adnya sholat. Jadi sholat itu ada sunnah hay'ah, ada sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu sunnah tapi mirip wajib. Itu sunnah ab'ad. Kalau sunnah yang kelihatan itu nek gak mirip sama wajib, kelihatan sunnahnya itu hay'ah. Lah kalau ab'ad itu mirip wajib, seakan-akan nek ditinggal itu sholatnya cacat. Padahal sah, tapi seakan-akan cacat. Memang disebut cacat soalnya kurang, meninggalkan ba'dhan min ab'adis shalah. Apa itu sunnah ab'ad? Pertama, sunnah ab'ad itu baca surah ba'dal Fatihah. Itu sunnah? Bukan, enggak termasuk. Pertama sunnah ab'ad itu kunut ketika sholat subuh, itu sunnah ab'ad. Kemudian sunnah ab'ad itu tasyahud awal, itu juga sunnah ab'ad. Kemudian termasuk sunnah ab'ad itu salawat ala nabi di dalam salawat alal al di dalam tasyahud akhir, salawat ala alin nabi di dalam tasyahud akhir. Pendapat sebagian ulama sunnah ab'ad, tapi pendapat sebagian salawat alal al bukan sunnah tapi wajib. Soalnya Nabi dalam hadis salah satunya melarang kita salawat buntung. Tapi pendapat yang masyhur di dalam Syafi'iyah termasuk sunnah ab'ad, yaitu sholawat alal al ketika tasyahud akhir. Itu sunnah ab'ad. Jadi misal kita sholat subuh meninggalkan kunut, sholatnya sah, tapi seakan-akan kurang. Caranya biar kita nambeli kekurangan itu sujud sahwi. Atau ketika tasyahud akhir, atau ketika tasyahud awal ditinggal, rakaat kedua nisbatul zuhur, tasyahud awal dia ninggalin tasyahud awal langsung berdiri, itu enggak masalah, sholatnya sah, tapi seakan-akan kurang. Ketika kepingin nambel sujud sahwi. Atau ketika tasyahud akhir dia itu ba'dane asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, langsung salam. Untuk sebagian ulama, sebagian tapi yaitu sujud sahwi. Tapi sebagian ulama mengatakan itu wajib, dan saya lebih senang sama pendapat yang mengatakan wajib. Soalnya ada hadis Nabi itu larangan salawat patra. Kemudian sujud sahwi itu juga disunnahkan, sujud sahwi ketika kita itu melakukan sesuatu yang kalau itu sengaja itu batal sholat. Nah kita itu melakukan hal itu tapi karena nggak sengaja, itu nggak batal tapi sunnah sujud sahwi. Contohnya sholat itu kalau kita melakukan sesuatu yang membatalkan itu contohnya apa? Contohnya ngomong. Kita lagi sholat, ada orang salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, batal. Kalau kita itu sengaja. Lah ini kalau tidak sengaja itu enggak batal tapi cacat. Nah tadi ngomong
Tapi tidak sengaja, tidak batal kalau sedikit. Tapi juga itu kalau tidak sengaja. Tapi kan cacat namanya. Kita lagi sholat, disalami assalamualaikum, waalaikumsalam. Baru sadar ini sholat. Kok aku jawab, nah itu tidak batal ke. Tapi cacat itu sholat ke. Nah itu nambeli cacat yang model kayak gini, sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Atau memindah rukun qauli di selain tempatnya, itu juga menyebabkan sunnah sujud sahwi. Takbiratul ihram, Allahu akbar, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibat. Ketika tasyahud, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, kalau kan terpisah waladhdallin amin. Saking ngayale, masya Allah. Iku rukun qauli ini dipindah-pindah. Tapi kalau sengaja batal. Ini nggak sengaja. Nah, itu disunnahke sujud sahwi. Iku nek pindah rukun qauli ke selain tempatnya. Atau misal melakukan rokaat tambahan yang member, kalau itu betul-betul tambah, member kurang, member tambah. Contohnya saya sholat mamang ki 4 atau 3 4 rakaat atau 3 rakaat. Itu saya kalau dhon amalkan dhon saya mungkin 4 cukup. Tapi kalau syak milih apa? 3 atau 4? Harus milih. Kalau syak, al-masykuk yurja'u ilal asli. 3 karo 4 itu asline. Yang asli 3, yang 4 diragukan lah ngono. 4 sama 3, iki 4 atau 3? Mamang saya. Berarti yang tak ragukan niku 3-nya apa 4-nya? 4 yang diragukan, 3 jelasnya sudah. Cuma 4 ini sudah apa belum? Itu yang tak ragukan. Saya kembalikan ke yang asli, yaitu 3. Berarti nambahi 1. Ketika itu sing tak amal ke itu dah tambahi 1. Tapi ketika itu masih ada ihtimal, mungkin kok tadi 4. Nah, padahal wis kadung nambahi. Nah, itu sunnah buat sujud sahwi. Nah, itu sama caranya sujud sahwi ya, kayak sujud yang kayak gini ini. Yaitu ketika kita itu niat nanti tak tambeli, iki sholatku ada cacate, nanti tak tambeli sujud sahwi. Yaitu ketika tasyahud akhir jangan duduk tawarruk. Jangan duduk yang tasyahud akhir. Soalnya duduk tawarruk, duduk yang tasyahud akhir hanya disunnahkan buat duduk yang diiringi salam. Makanya cuma di tasyahud akhir ikut duduk model tasyahud akhir. Lah kalau kita niat nanti saya tak sujud sahwi, kok badane sujud terakhir, kita tasyahud akhir ya jangan duduk tawarruk tapi iftirash. Soalnya duduk saya ini diiring-iringi, nanti niat sujud sahwi gak tak niati salam langsung. Aku fil alamina innaka hamidun majid, akhirnya tak niati sujud sahwi, Allahu akbar sujud. Bacaane sujud sahwi Subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu. Terus kemudian duduk sak kadar subhanallah. Terus akhirnya sujud lagi, sujud sahwi bacaan subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu 3 kali. Subhana man la yanamu wa la yasu, baru ketika duduk, baru tawarruk, baru salam. Itu cara yang paling sempurna. Ada lagi sujud. Sujud sahwi itu 2 kali ya. Sujud sahwi itu 2 kali.
Dan iku qablas salam. Soalnya pendapat Imam Syafi'i iku qablas salam. Ada lagi sujud iku sujud tilawah. Sujud tilawah iku hukumnya sunnah. Ketika mendengar, entah mendengar itu betul-betul karena niat mendengarkan, atau mendengar itu gak sengaja terdengar, atau mendengar itu dari lisan kita sendiri kita baca, atau mendengar dari lisannya orang lain yang baca. Ketika itu yang dibaca ayat sajdah, ayat yang di situ perintah sujud ada, itu kita dianjur ke sujud, namanya sujud tilawah. Carane ketika kita mendengar sujud ayat sajdah di Quran itu jumlahnya 14 ayat, tapi mengecualikan ayat di surah Shad. Kalau ayat yang di surah Shad itu bukan sujud tilawah, dianjurkan sujud sama, tapi sujudnya bukan sujud tilawah, tapi sujud syukur. Soalnya di dalam surah Shad iku ayat sajdah iku menceritakan penerimaan Gusti Allah terhadap taubatin Nabi Dawud alaihi salam. Ketika Nabi Dawud taubat, fakharra sajid wa fakharra raki'an wa anab, kita iku sujud. Tapi ketika sujud kita niat ke sujud syukur, soalnya Gusti Allah menerima taubatin Nabi Dawud alaihi salam. Tapi saliyane sujud surah Shad iku sujudnya diniati sujud tilawah. Contohnya ketika Iqra, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, Allahu Akbar, sujud tilawah. Soalnya ketika itu ada tanda di dalam mushaf, ada tanda ketika ayat itu kita diperintah sujud. Sa-Quran 14 tempat. Syaratnya sama, ketika sholat harus orangnya suci dari dua hadas, harus taharah minan najasah fil thawb wal badan wal makan, menghadap kiblat, satrul aurah, sama. Imam Syafi'i berpendapat kalau semua sujud itu sholat. Makanya orang kok misal di luar sholat, lagi darusan atau lagi orang dengar ke orang baca Quran, kita pokok di luar sholat, orangnya baca Quran sampai surah sajdah, kita kepingin, kita disunahkan sujud tilawah, harus kita sudah punya wudhu, terus cari kiblat mana, ngadap kiblat, terus kita itu seperti sholat, yaitu didului takbiratul ihram, Allahu Akbar, terus langsung sujud. Terus setelah sujud, angkat kepala, terus tutup dengan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu sujud tilawah. Bacaan sujud tilawah boleh kita baca seperti ketika sholat, subhan rabbiyal a'la bihamdi 3 kali boleh. Tapi para ulama nganjurke sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Iku disunahke bacaan sujud tilawah. Kaapal subhana rabbiyal a'la bihamdi. Pahalane iku membuat kita iku dirahmati Gusti Allah. Dan juga setan yang lihat kita sujud ketika sujud tilawah, setanin nangis sambil mengatakan, dulu kami disuruh sujud kepada Adam, kami nolak, malah Bani Adam disuruh sujud, mereka mau sujud. Ke sujud tilawah. Tapi misal kita mendengarkan sujud tilawah itu, atau kita itu baca sendiri sujud tilawah ketika di dalam sholat, ya langsung sujud. Ketika kita sedang sholat, imamnya kita baca sujud tilawah ayat sajdah, atau kita sendiri baca ayat sajdah, langsung sujud tanpa takbiratul ihram, sudah masuk sholat. Tapi di luar sholat harus takbiratul ihram.
Kemudian kalau orang sujud tilawah disunnahke ketika nisbati dia membaca atau mendengarkan orang lain baca ayat sajdah. Yang membaca nisbati ke orang lain harus orang mukallaf. Makanya nggak disunnahke sujud tilawah ketika kita dengar kaset rekaman. Soalnya itu bukan orang, itu rekaman suaranya orang. Orangnya lagi apa sekarang? Orangnya sekarang sudah meninggal, orangnya sekarang sedang tidur, orangnya sekarang sedang makan. Suaranya sedang baca Quran. Itu rekaman dulunya dia baca Quran. Nggak sunnah sujud tilawah. Yang disunnahke cuma ketika orangnya memang betul-betul sekarang sedang baca Quran sampai ayat sajdah. Nek rekaman ndak disunnahke. Kayak orang dengar manuk beo diajari sujud tilawah baca ayat sajdah, kita nggak disunnahke sujud sajdah. Sing maca beo nggak mukallaf. Kaset rekaman sama. Iku sujud tilawah. Nek kita mau sujud pahalanya besar. Nah kita itu sedang misal tempatnya atau kesusu atau capek nggak mau sujud soalnya memang sunnah. Nggak mau ini bukan nggak mau takabur tapi nggak mau ada misal kesusu ada acara misal itu diganti subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang nambahi wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 4 kali bukan sekali. Kadang cuma diganti bacaan itu tapi cuma sekali, belum jadi penggantinya sujud tilawah. Sunnahnya mengganti itu dibaca 4 kali, 1 kali belum cukup. Kemudian ada lagi sujud itu sujud syukur. Caranya juga sama, menempelkan 7 anggota menghadap kiblat sama. Sujud syukur itu dianjurke pertama ketika kita punya nikmat yang kita itu jarang nikmat yang macam itu, besar nikmatnya. Contohnya punya anak, masa bendino di anak. Nikmatnya biasa, makan kan biasa, masa berarti makan sujud syukur ya tiap hari. Enggak, nikmat yang artinya besar. Alhamdulillah kok istrimu melahirkan anak, langsung sujud syukur, itu sujud syukur. Atau disunnahke ketika terhindar dari bala, disunnahke sujud syukur. Misal kita jalan, badannya kita jalan itu ada mobil atau misal ada barang jatuh di belakang persis kita selamat, sujud syukur itu selamat dari bala itu. Atau disunnahke sujud syukur ketika kita itu melihat orang yang kena bala dan kita selamat. Itu kita disunnahke sujud syukur. Baik kena bala itu bala yang asli atau bala yang tidak asli. Asli itu artinya sejak lahir, fisik misal. Misal kita lihat ada orang itu buta. Dan kita alhamdulillah ya Allah selamat bisa melihat. Nggak kayak itu dikasih cobaan matanya nggak bisa lihat. Itu kita sunnah sujud syukur. Itu bala yang asli. Contohnya nggak asli, contohnya orang kecelakaan misal, sedangkan kita selamat, alhamdulillah nggak kayak gitu. Sujud syukur kita, soalnya kita nggak kena bala yang seperti orang kena bala. Tapi ketika kita sujud syukur soalnya melihat orang lain kena bala, jangan sujud syukur di depannya orang itu. Ngece. Tapi sujud syukur ya di tempat yang nggak kelihatan, di dalam ruangan saya nggak dilihat orang itu. Atau saya sunnah sujud syukur ada juga ketika kita melihat orang lain maksiat. Dan ketika itu kita selamat dari kemaksiat, juga sunnah buat kita sujud syukur. Misal kita melihat ada orang yang maksiat, misal apa? Gendaan, misal
pacaran, mosok, wah ambung-ambungan, wis atau teler. Yuk kita selamat. Detik ini saya diselamatkan dari maksiat macam itu sama Allah. Itu saya sunnah sujud syukur. Dan disunahkan sujud syukur kita ketika karena melihat orang lain maksiat, sujud syukur di tempat yang dilihat itu orang. Biar dia ikut tanya, biar dia ikut lihat, kenapa kau sujud syukur? Mensyukuri nikmat Gusti Allah, diselamatkan dari maksiat yang kau sekarang sedang maksiat. Tapi nek sujud syukurnya sebab balak yang ada sama orang, nah sujud syukurnya di tempat yang enggak dilihat. Tapi kalau karena melihat maksiat di tempat yang dilihat orang sing maksiat, biar orangnya i'tibar. Soalnya dia itu kalau enggak lihat mungkin enggak sadar. Itu sujud. Carane semuanya sama. Kalau sujud tilawah, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu, sujud syukur bacaannya sama, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Kita kok nggak bisa sujud syukur soalnya mungkin tempatnya atau kesusu atau kecapean, diganti subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 4 kali. Itu gantinya sujud tilawah, gantinya sujud syukur, juga gantinya tahiyatul masjid 2 rakaat. Kita masuk masjid disunahke sholat sunat tahiyatul masjid. Kecapean kita misal, atau misal di masjid itu pengajian, kita langsung duduk sambil kita keingetan mestinya sunnah sholat sunnah tahiyatul masjid, tapi tak langsung duduk aja dah, tak ganti subhanallah alhamdulillah kayak tadi ku 4 kali. Itu gantine sholat sunnah tahiyatul masjid, sujud tilawah, gantine sujud syukur, gantine. Tapi tetap asli lebih afdol katimbang gantine. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.